बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। दोस्तों 30 जुलाई 2020 को नाइकी ने अपना नया ऐड अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया, जिसे देखकर बज़ाहिर तो लगता है कि इस ऐड में इक्वालिटी यानी बराबरी की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस ऐड के ज़रिए मुसलमानों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि अब इस्लाम में हम जिन्स परस्ती को आम किया जाएगा। इस ऐड के एक सीन में एक मुसलमान औरत दिखाई जाती है जिसने बुर्का पहना होता है, और अगले ही लम्हे वो औरत LGBT के मेंबर के तौर पे सामने आती है, जिसके हाथ में LGBT का परचम मौजूद होता है। साथ में ये मैसेज दिया जा रहा होता है कि इफ़ वी डोंट फिट द स्पोर्ट वी विल चेंज द स्पोर्ट, यानी अगर हम इस खेल में फिट नहीं बैठते तो हम इस खेल को ही बदल देंगे। दोस्तों शैतान के पैरोकारों के नज़दीक मज़हब सिर्फ एक खेल का नाम है, इसीलिए वो ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर इस्लाम में हम जिन्स परस्ती मन है तो तुम अपना मज़हब ही तब्दील कर लो और LGBT के मेंबर बन जाओ। और यही चीज़ इस ऐड में भी देखी जा सकती है। याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मिडिया हो या सोशल मीडिया, इन पे आने वाले ज़्यादातर एड्स में खुफिया पैगामात छुपे होते हैं, जिन्हें सबलिमिनल मैसेजेस कहा जाता है। इस तरह के पैगामात किसी फ्रेम में खुफिया पैगाम, बैकग्राउंड म्यूज़िक, तस्वीर या फिर अल्फाज के ज़रिए पहुंचाए जाते हैं। ये पैगामात बज़ाहिर तो महसूस नहीं होते, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन पैगामात को पकड़ लेता है, और ये सबलिमिनल मैसेजेस गैर इरादी तौर पे हमारी सोच पे असर अंदाज होते हैं। ये ऐसे खुफिया पैगामात होते हैं जो सिर्फ भेजने वालों को ही पता होते हैं। ये पैगामात वसूल करने वालों या फिर इनका निशाना बनने वालों को इनकी गहराई और असर पजीरी का अंदाज़ा ही नहीं होता, क्योंकि इन पैगामात के ज़रिए आपके नफ्सियात के साथ खेला जा रहा होता है। आपने नोट किया होगा कि कभी कभी कुछ एड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें जो आइडिया पेश किया जा रहा होता है उस आइडिया का बेचे जाने वाले प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। मसलन पाकिस्तान में दूध या पत्ती के ऐड को भी शादी बनाकर पेश कर दिया जाता है, और 100-150 बंदा बगैर किसी वजह के नाच रहा होता है और ज़मीन पे तरंग तरंग करते हुए 2-2 फीट गहरे सुराख कर देता है। इसी तरह नाइकी के इस ऐड में LGBT को दिखाया गया है, जिसका दूर दूर तक ना तो नाइकी के साथ ताल्लुक है और ना ही इस्लाम के साथ। LGBT लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर का मुखफ़िफ है, जो कि एक ऐसी कम्युनिटी है जो हम जिन्स परस्ती को सपोर्ट करती है, और ये तहरीक साल 1990 में बनाई गई थी। हम जिन्स परस्ती एक ऐसा अमल है जिसे दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब में मना किया गया है, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमान ममालिक ही बचे हैं जहाँ हम जिन्स परस्तों को सजाएं दी जाती हैं। इसी वजह से अब इन दज्जाली कारिंदों का अगला निशाना मुसलमान ममालिक हैं। दोस्तों 14 जुलाई 2016 में लॉस एंजल्स टाइम की एक रिपोर्ट शाया हुई थी, जिसमें बताया गया था कि कैलिफोर्निया स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने दूसरी क्लास के निसाब में LGBT की हिस्ट्री को शामिल कर लिया है। यानी कैलिफोर्निया में अब दूसरी क्लास के बच्चों को हम जिन्स परस्ती की तालीम दी जा रही है। साल 2016 से इस दज्जाली तहरीक को मीडिया के जरिए बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और इसे ग्लैड यानी गे एंड लेस्बियन अलायंस अगेंस्ट डिफेमेशन का नाम दिया गया है। दोस्तों हम जिन्स परस्त वो लोग होते हैं जो होते तो आम मर्द और औरत ही हैं, लेकिन उनका दिल मुखालिफ जिन्स की तरफ माइल नहीं होता, बल्कि मर्दों को मर्द और औरतों को औरतें अच्छी लगती हैं। आजकल पूरी दुनिया में हम जिन्स परस्ती को फ़रोग दिया जा रहा है और इस हवाले से भरपूर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी बड़ी साजिश है, ये एजेंडा कितना ख़तरनाक है और इससे हमारी नस्लों को कितना नुकसान हो सकता है। रॉल्फ एपर्सन एक अमेरिकन राइटर और रिसर्चर था जो कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर रिसर्च करता था। उसने अपनी किताब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में लिखा है कि दुनिया का पुराना निज़ाम ख़त्म होने वाला है। इस मौजूदा निज़ाम को एक नए निज़ाम से तब्दील कर दिया जाएगा। नई दुनिया का ये नया निज़ाम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहलाएगा और इसे पूरी दुनिया में फैला दिया जाएगा। इस नई दुनिया में ख़ानदानी निज़ाम को जिस तरह से बना दिया जाएगा जिसमें हम जिन्स शादियाँ कानूनी तौर पर जायज़ होंगी। वालिदैन अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकेंगे, बल्कि उन बच्चों की देखभाल हुकूमत करेगी। दुनिया की सारी औरतों को हुकूमत नौकरियां देगी ताकि औरतें अपना घर न बनाएं। तलाक हद से ज़्यादा आसान कर दी जाएगी और शादी के तस्वुर को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया जाएगा। इस निज़ाम में कोई शख्स भी अपना ज़ाती कारोबार नहीं कर सकेगा, बल्कि हुकूमत हर एक कारोबार की खुद मालिक होगी। इस दज्जाली निज़ाम में मज़हब गैर कानूनी करार दे दिए जाएंगे, और जो भी मज़हब की बात करेगा या तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर कैद में डाल दिया जाएगा, और फिर एक नया मज़हब मुतारिफ करवाया जाएगा जो कि यकीनन हम जिन्स परस्ती का मज़हब होगा, और तमाम इंसानों को इस गलीज़ फेल का हिस्सा बनाया जाएगा। अमेरिका इस निज़ाम के नफाज में सबसे अहम किरदार अदा करेगा।
اور جیسا اس کتاب میں لکھا گیا تھا آج بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے۔ آج امریکہ اور برطانیہ میں 14-15 سال کے بچوں کو ہم جنس پرستی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ بچوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی بننا چاہتا ہے تو وہ اس کا حق ہے۔ اسکولوں میں اس بات کو عام کیا جا رہا ہے کہ اگر کلاس میں ایسی سوچ والا کوئی طالب علم موجود ہے تو اسے چھیڑا نہ جائے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 14-15 سال کا بچہ جنسیات کے موضوع کی اتنی آگاہی نہیں رکھتا۔ ایسے موقع پر ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں، لیکن آج کل معاملات کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ بچے ماں باپ کی بات کم اور اسکول والوں کی بات کو زیادہ اہمیت دینے لگے ہیں، کیونکہ والدین اور بچوں میں جنریشن گیپ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے ان بچوں کی جو مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے وہ اسی کو ہی سچ سمجھتے ہیں۔ دوستو، دنیا کا کوئی مذہب بھی ہم جنس پرستی کو جائز قرار نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابا آدم علیہ السلام کو مرد اور اماں حوا علیہ السلام کو عورت بنایا تھا، اور یہی نظام فطرت ہے، نہ کہ ہم جنس پرستی۔ یہ شیطانی دجالی تنظیمیں ہم جنس پرستی کو فروغ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے بغاوت کر رہی ہیں، اور یہ دجالی کارندے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو شخص بھی ہم جنس پرستی جیسی ناپاک دلدل میں پھنسے گا وہ ہر مذہب سے انکاری ہو جائے گا، کیونکہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں ہم جنس پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ شیطانی دجالی تنظیمیں اپنی سازشوں سے دنیا کو اس بات کے لیے مجبور کر دیں گی کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کریں۔ پھر جب لوگ اس طرف راغب ہوں گے اور کھلے عام یہ سب کرنے لگیں گے تو دنیا سے آہستہ آہستہ تمام مذاہب کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ ان دجالی کارندوں کا منصوبہ ہے۔ دوستو، ہنری کیسنجر نے کہا تھا کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کا پہلا مقصد اس دنیا کی آبادی کو کنٹرول کرنا ہونا چاہیے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جنس پرستی کا یہ سارا پروپیگنڈا آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور مذہب کو اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے ہے، اور اسی پروپیگنڈے کے ذریعے ہی نائکی کے اس ایڈ میں ہم جنس پرستی کو پروموٹ کیا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اب ہم مسلمان ممالک میں ہم جنس پرستی کو عام کریں گے اور تم ہمیں نہیں روک سکو گے۔ دوستو، یاد رکھیں قوم لوط ہم جنس پرستی جیسے غلیظ گناہ میں ملوث تھی، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ آج اگر ہم بھی اس غلیظ فعل میں ملوث ہوتے ہیں تو یقین کریں ہمارا انجام بھی قوم لوط سے مختلف نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان دجالی کارندوں کی سازشوں کو سمجھیں اور خود کو اور اپنے پیاروں کو ان فتنوں سے بچائیں۔ بے شک یہ شیطانی پیروکار چالیں چلتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اب اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر لیں، کیونکہ آج کل میں انسٹاگرام پہ کافی زیادہ ایکٹیو ہوں۔ تو جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔